prašta, ničem se ne nada. Vjetar odnjeo zidove krovove, ništa se ne... 18 godina nakon potpisivanja mirovnog sporazuma, Bosna i Hercegovina je zemlja obespravljenih ljudi. Većina njenih građana i građanki žive na ivici siromaštva, u bankovnom ropstvu, sa prekoračenjem limita na tekućem računu i sa predstavnicima vlasti koji najčešće nemaju limita kad je riječ o načinima obezbeđivanja vlastitog komfora. Oni koji su društvenim samodoprinosima uz puni radni staž i učešće na radnim akcijama izgradili ovu zemlju, danas su pretvoreni u socijalne slučajeve koji se još uvijek nazivaju penzioneri. Većina ljudi u najproduktivnijim godinama, oni između 30 i 40, koji se kod nas još uvijek zovu mladi, žive kao da im je 18, često bez zaposlenja, najčešće u roditeljskim domovima, bez jasne vizije vlastite budućnosti. Žene, iako formalno prisutne u političkom i javnom životu, uglavnom nisu na pozicijama sa kojih se odlučuje. Od prestanka rata u Bosni i Hercegovini do danas niz organizacija posvećeno je poboljšanju položaja žena. Dug proces počeo je izgradnjom svijesti da nasilje nije privatna stvar i javna sramota, već problem cijelog društva. Broj žena koje su žrtve porodičnog nasilja nije umanjen, ali danas imamo barem više sigurnih kuća. Bosna i Hercegovina je potpisnica, kao što znate, svih konvencija, rezolucija, svi papira koji se donose i koji uslovljavaju, međunarodna zajednica potpisuju, ali se ne primjenjuju. Znači, pomaka ima od 1996. do danas i bili bi stvarno ne bi bilo fair da kažemo da nema pomaka. Ali oni još nisu vidljivi i dalje je velika potreba da se poštuju zakoni, da se žene ipak što više uključe u zakonodavne izvršne vlasti i da pokušamo da osnažimo žene da javno govore o svim problemima s kojima se susreću u životu. Nije još uvijek ni riješeno pitanje nasilja. Ako postoji 8 sigurnih kuća, a mi smo kad smo krenuli, sjećate se, s jednom, dvije, znači otvara se, kao što sam rekla, Pandorina kutija i potreba za takvim skloništima, za takvom vrstom usluge. A još uvijek nismo ohrabrili, osnažili sve žene da javno o tome govore. U sklopu ženskih ljudskih prava imate dio koji se odnosi na feminizam. I mi smo sretne što baš smo u mogućnosti nekoliko organizacija u Bosni i Hercegovini i baš smo prekjučer imali neki sastanak, razgovarali, pa nas i nema puno. 4 organizacije koje stvarno od početka daje te seminare, radionice na temu ženskih ljudskih prava i feminizma. Znači, jer feminizam ima zasebno svoje mjesto u našim radionicama. A zašto je to za mene stvarno nama bilo iznenađenje? Dolaze nam, prijavljuju nam se magistrice, završne, kako kažemo, studentice, osobe koje kažu mi bi željeli stjeći ta nova znanja, jer ako prate globalno događanja, kako znate dostupnost interneta svim ovim mogućim strancama, Facebooku, onda vide koliko je pravo važno da feminizam, ženska ljudska prava jeste pravo, saznanje, da znaš koja imaš prava koja možeš koristiti, da poboljšaš svoj položaj, ne u društvu samo, nego za sebe lično. Koliko mi budemo raditi na razbijanju tih stereotipa, imat ćemo više prostora mi žene i ovom prilikom znači, apelujem za sljedeće opće izbore da pokušaju da shvate da je jako bitno da vjerujemo jedna drugoj i da upravo pronađemo žene u našem okruženju koje mogu biti favoritkinje i kojima ćemo dati svoj glas i koje ćemo mi podržati. Jer će one onda unutar svoje političke strukture i svoje partije imati veću moć. Prava djeteta, posebno djece sa poteškoćama u razvoju, njihova inkluzija, odnos društva i izostanak individualnog napora da se čine mali pomaci, samo su neki od problema vezanih za populaciju najmlađih koja je budućnost ove zemlje. Svako mjesto u Bosni i Hercegovini postaje zgodno da se od njega problem napravi. Obrazovni sistem također je žrtva dnevne politike, nacionalnih i njima srodnih interesa, nadmudrivanja vezanih za nacionalnu grupu predmeta. 2 škole pod jednim krovom, rogobatna je postdejtonska konstrukcija, zahvaljujući kojoj djecu u najmlađem uzrastu učimo podjelama. Samo u Bosni i Hercegovini školska godina za prvačiće može početi tek u januaru, primjer Hercegovina. Samo u Bosni i Hercegovini školska godina može ne početi, primjer Konjević polje. I dok se bavimo vjeronaukom ili trojnim tumačenjem istorije, zaboravljamo na edukaciju djece sa poteškoćama u razvoju. Šarene torbe na leđima veselih prvačića bez poteškoća krase televizijske sadržaje prvog školskog dana.
Djecu koja nemaju posebne potrebe, već potrebu za istim mogućnostima, tada ne vidimo. Inače, žalosno što su kod nas djeca nekako uvijek na margini, bez obzira radi li se o djeci koja imaju poteškoće u razvoju ili evo o djeci u redovnom obrazovnom sistemu i onda i kada dođu u fokus pažnje javnosti, to je zbog nekog problema koji ima političku pozadinu. Ja zaista mislim 20 godina se to pokušava riješiti na neke načine, ali mislim da je vrijeme da mi promijenimo način na koji posmatramo te stvari. Opet kažem, svi mi kao pojedinci, kao institucije, kao privatni sektor, kao mediji, trebamo više insistirati na pozitivnim pričama. Trebamo više dovoditi tu djecu da budu akteri u medijskim pričama, ali ne samo kada se radi o nekim ekstremno pozitivnim ili ekstremno negativnim pričama. Jednostavno uključiti to u našu svakodnevnicu i mislim da ćemo onda naći puno više rješenja za takve stvari. Djeca kao česta meta zloupotrebe nisu pošteđena ni u agresivnim medijskim kampanjama koje su prethodile popisu stanovništva. Smještena u potpuno neprimjeren kontekst, sugerisalo su nam kako da se izjasnimo. Ono što mi možemo uraditi jeste zaista preporučiti svima, prvenstveno roditeljima, da prije nego što urade bilo šta što njihovu djecu izlaže očima javnosti, dobro razmisle da li je to u najboljem interesu njihovog djeteta. Pogotovo u vremenu novih medija, interneta, koji onda tu djecu dovodi u jednu situaciju u kojoj taj otac sigurno nije htio da se njegovo dijete dovede, da se poslije dođe do ismijavanja te djece, što je apsolutno nedopustivo. Dakle, imamo mi tu nekoliko strana koje su odgovorne, ali opet ovim putem možda da apelujem na ličnu odgovornost svakog pojedinca. U redu, otac je ili bilo ko je to uradio mogao napraviti grešku, ali mi ostali smo mogli spriječiti da to ide dalje. Predstavljanje djece uvijek je stereotipno, kao i porodice općenito. Mama, tata i dvoje djece bez poteškoća u razvoju. Nasmijani i zadovoljni, predstavnici heteroseksualnog poretka. Isto i sa bebama, koje se besprijekorne u svom izgledu koriste za brojne reklame. Takve stvari uvijek se rade uz pristanak roditelja, bar se nadamo da je tako. A znamo da su djeca ta koja uvijek izazivaju najviše emocija i da su djeca ta zbog kojih ćemo mi sve da uradimo kao roditelj, prvenstveno da im kupimo neki proizvod. Ali ja bih tu priču malo okrenula, ako se već pojavljuje beba u bilo kojoj reklami, neka to bude beba sa poteškoćama. Ako se već pojavljuje dijete u reklami koja prikazuje neku sretnu porodicu, postoje sretne porodice u kojima je romsko dijete. Dakle, hajdemo malo onako usmjeriti to u nekom pozitivnom smjeru kako bi se ljudi počeli navikavati da u našem društvu postoje oni drugčiji koji trebaju biti integralni dio društva. Kada govorimo o ljudskim pravima i slobodama, u Bosni i Hercegovini posebno mjesto zauzimaju teme vezane za LGBT populaciju, skoro nevidljivu, zanemarenu u političkim programima domaćih partija. Ipak, od prvog pokušaja organizovanja Sarajevo Queer festivala do danas zabilježeni su pomaci predvođeni Sarajevskim otvorenim centrom. Sarajevski otvoreni centar, znači od 2011. godine se bavi LGBT pravima, iako je malo ranije osnovan. U protekle 2 godine ja bih rekao da se desilo niz pozitivnih izmjena. Niz promjena koje su na neku ruku poboljšale, barem na papiru život LGBT osoba. Ja bih rekao da po prvi put ove godine institucije u Bosni i Hercegovini se otvaraju i da se one pokazuju određenu spremnost da se bave ovom tematikom. Tu ima je naravno još puno posla pred nama, mora se još puno toga da radi, ali sve u svemu ja bih rekao da se lagano stvari mijenjaju. Ne treba u stvari zanemariti da se, cijela priča zagovaranja prava LGBT osoba kao ljudskih prava tek u proteklih 10 godina dešava u Bosni i Hercegovini. Ako pogledamo na druge države, rećemo samo u zapadnoj Evropi ili u Sjedinjenim Američkim Državama, čak i u nekim i azijskim državama, to se dešava iz 30, 40, 50, pa rećemo u Holandiji od 45, znači jedan stvarno dug period. I to navodim kao primjer da u stvari ne možemo očekivati nekakve nagle promjene u društvu, nagle promjene u prihvatanju LGBT osoba u jednom vrlo kratkom periodu. Također to prihvatanje LGBT osoba ne možemo očekivati sve dok ne bude u stvari jedne vrlo direktne, jasne podrške i od samih političkih stranaka. Znači, dosadašnji odnos političkih stranaka prema toj tematici je u biti bio većinom
u potpunosti ili negativan ili neutralan, ali ni u kom slučaju on to nisu isticali kao temu. Znači, LGBT kao tema se nije nikad nametnula u političkoj agendi. Ja mislim sve dok se i određen dio društva, a naročito političke scene, ne opredijeli kao podržavajući za ovu tematiku, ne vjerujem da će se desiti neke značajne promjene i u društvu. Jako je bitno u stvari da LGBT osobe govori o sebi, o svojoj seksualnoj orijentaciji, o svom životu, o svom identitetu, kako bi u stvari jedno šire okruženje ih moglo razumjeti i podržati u njihovom životu. Sve dok ljudi budu živjeli u tom takozvanom ormaru, znači zatvoreni, to je sve dok ne budu govorili o svojoj seksualnoj orijentaciji, on će biti u biti pod jednim ogromnim psihološkim pritiskom i ta vrsta pritiska može rezultirati vrlo radikalnim koracima kao što samoubistvo i to stvari jednostavno koje se dešavaju širom svijeta pa i u Bosni i Hercegovini. Znači, jako je stvarno bitno u stvari da okruženje, da svaka porodica jedan krug prijatelja bude u stvari jedno okruženje koje će dati podršku svim ljudima koji su nebitno koje seksualne orijentacije, pa među ostalom i LGBT osobe. Za jedinstveni matični broj novorođenčadi bila je neophodna okupacija državnih institucija. Prvi pokušaj organizovanja kvir festivala završen je uz prijetnje smrću. Sejdić i Finci još uvijek čekaju provedbu odluke Suda za ljudska prava, a svi zajedno najčešće čekamo prestanak redukcije vode, prestanak štrajka radnika gradskog saobraćaja, tješeći se da je sve dobro dok ne puca. O problemu odnjegovanog mentaliteta u posljednjih 20 godina Mostaru kao gradu tržnih centara i neriješenih pitanja kom jedino Bog može pomoći, za naš magazin govorio je mostarski književnik Veselin Gatalo. Mostaru sam Bog može pomoći. U zadnjih 10 godina vladavina ove gradske uprave pretvoren je u kasabu koja je narasla u visinu jedan sprat, koja popliva toliko da se kanon dvoklekom može proći iz kvarta u kvart, u kome nije riješeno nijedno pitanje u zadnjih 12 godina i u kojem je zadnji strateški objekat izgrađen 62. godine. Grad tržnih centara i neriješenih komunalnih pitanja. Ovaj mentalitet je uzgajan u proteklih 20 godina. Ovdje u Mostaru imamo taj mostarsko-bratanski mentalitet mostarskog brate, koji stalno ima neku primjedbu, ide s kafe na kafu i nije spreman da progovori recimo u mikrofon o nekim strateškim stvarima. Recimo pitaju ga o rupama na asfaltu, on kaže nemoj meni politike. To je odgajano, jednostavno u tom smislu. To me podsjeća na ono vrijeme naših staraca u socijalizmu. Kad šuti, nemoj, znaš, čućete neko. Sve se svodi na to. Jednostavno su ljudima ubili i kritičku svijest i misli. Na koji način uspostaviti funkcionisanje javnog radiotelevizijskog servisa na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine kada i država Bosna i Hercegovina ne funkcioniše na cijeloj teritoriji? Jedno je od pitanja kojima je opterećena bolna postratna tranzicijska stvarnost. Možemo li o formiranju 4. kanala na hrvatskom jeziku govoriti u kontekstu struke ili isključivo kao o političkom pitanju? Mi nekako kod tog preispitivanja vlastitog rada imamo popriličan problem. Nama je dosad nekako kad god imate priliku za neku refleksiju, ona se uvijek zapravo pretvori u preispitivanje onog drugog. Drugim riječima, vi kad pokrenete širu javnu debatu sa recimo urednicima na javnom servisu, onda će vam uglavnom sa radiotelevizije Republike Srpske ukazati na nedostatke federalne televizije BHT i tako u krug u svim kontekstima. Mi smo zapravo društvo vrlo nespremno na samorefleksiju i to se zaista manifestira na najrazličitije moguće načine. Mi vidimo da se svaka vrsta dobronamjerne kritike automatski proglašava neprijateljskim djelovanjem, koliko god ta riječ bila teška. Mi smo zaista poprilično nesposobni da pogledamo stvari u svom dvorištu. Ne mislim da je tu problem unutar javnog servisa sa novinarima i uposlenicima u javnom servisu. Ako iko zna sve probleme i da kažemo neprilike u kojima se taj javni servis nalazi, sigurno to znaju uposlenici tog javnog servisa, ali ono što je problem jeste da zaista se menadžment našeg javnog servisa vrlo teško suočava sa svakom vrstom ne samo kritike, nego čak i te neke samorefleksije. I to naravno, ja nisam prevelik optimista da ćemo
pričom o ovome ili onome zapravo dovesti do suštinske reforme javnog servisa takvog kakvog trenutno imamo, ali mislim da treba govoriti o tome šta bi javni servis doista trebao biti, pa u skladu sa nekim opštim standardima, a oni nisu izmišljena kategorija, vrlo su jasno propisani međunarodnim standardima, pa čak, evo, ako se malo osvrnemo u regionu, vrlo je jednostavno uporediti neke stvari. Dakle, usporedbom onoga kako funkcionišemo sa onim što jesu zakonski normativi i ono što jesu evropski standardi, mislim da bismo postigli puno više od ovih lokalnih dnevnih prepucavanja, da ih žargonski tako nazovemo, o tome da li nam je funkcionalan ili nefunkcionalan sistem. Mi kad mjerimo stvari, mjerimo ih opet po sebi i opet ih mjerimo unutar lokalnim okvirima. Zapravo čini mi se da je vrlo zgodno uporediti se sa nekim drugim javnim servisima, ne samo u regionu, nego generalno u Evropi, jer javni servis u Evropi prolazi kroz krize i samorefleksije. Nije to nikakva naša bolest, samo što mi prolazimo kroz jednu drugačiju tu etno-nacionalnu definiciju javnog servisa. Javni servisi u Evropi prolaze kroz tu krizu koja se tiče zapravo digitalizacije, povećanje broja kanala koji su dostupni online i tako dalje, zbog čega pada gledanost javnih servisa i postoji tu puno profesionalnih tema o kojima bi se dalo razgovarati ako smo spremni na samorefleksiju. Nekako je u Bosni i Hercegovini sve prije ili kasnije postane političko pitanje i suštinski kod ove rasprave zapravo o još jednom dodatnom kanalu čini mi se da se priča skreće upravo sa potrebe građana za objektivnim, fair, nepristrasnim informiranjem i informacijama kao javnom dobru, što jeste suštinski zadatak javnog servisa. Dakle, priču skrećemo sa te teme na temu zapravo opet etničkih, odnosno nacionalnih interesa i političke dimenzije funkcionisanja javnog servisa. I u tom smislu čini mi se da imamo nekako pogrešne premise od kojih polazimo u diskusiji o potrebi javnog servisa za više etničkih grupa ili dakle dodatnog kanala, dakle koji bi se u ovom slučaju zvao kanal na hrvatskom jeziku. Dakle, najmanje je tu zapravo riječ o standardima javnog servisa koji bi određenoj grupaciji ili dijelu bosansko-hercegovačkih građana obezbijedio korektne, fair, pravovremene informacije, što jeste zadatak javnog servisa, a više je zapravo, nažalost, postalo političko pitanje o pravu jednih, drugih, trećih na vlastiti sopstveni kanal koji čini mi se u političkom smislu više smatra sredstvom prenosa određenih poruka nego li zapravo sredstvom obezbeđivanja informacija za građane. Posljedice tranzicije odrazile su se na sve sfere društva i novinarstvo svakako nisu zaobišle. Nakon svojevremenog ulaganja novca u neke velike medijske projekte koji nisu ostvarili očekivane rezultate, strani donatori se danas povlače i isključivo ulažu u one koji zaista istražuju i doprinose demokratizaciji zemlje. Mislim da ne možemo biti sasvim zadovoljni, iako naravno ima napretka. Govor mržnje je i danas prisutan na javnoj sceni, iako naravno u javnosti i u medijima često postoji nerazumijevanje govora mržnje. Sve ono što se danas kvalificira kao govor mržnje nije u stvari govor mržnje, nego su često u pitanju huškački govor koji ne mora formalno biti govor mržnje prema onome kako je on definisan u dokumentima Vijeća Europe i Europskog suda, ali jeste također često govor koji sadrži klevete, uvrede i u svakom slučaju nije u skladu sa profesionalnim standardima ako govorimo o medijima, niti je u skladu sa nekim profesionalnim normama važećim za sve prisutne ili sve aktivne sudionike na javnoj sceni. Mislim da danas govora mržnje čak ima više na političkoj javnoj sceni nego u medijima. Mediji su samo prenosioci. Mislim da ljudi koji se bore za uspostavljanje profesionalnih standarda, za podizanje rejtinga profesije, radi o vlastitom interesu, interesu profesije i naravno u interesu javnosti. Vrijedi podržavati takve napore, vrijedi se boriti za takve principe, jer to su principi koji mogu predstavljati i ličnu satisfakciju svakome onome koji se u to uključi, ali naravno mogu donijeti i opšte dobro za cijelu zajednicu. Istina je, Bosna i Hercegovina je potpuno podijeljeno, razbijeno društvo. Nažalost, istina je i da političari i političke partije i danas rade na tome, neke više, neke manje.
i teško se boriti u takvoj situaciji. Ali to još uvijek ne znači da takva borba da se treba povući iz takve borbe i da ne vrijedi se boriti za te principe. Nažalost, moram reći, nisu svi novinari opredeljeni za to. Činjenica da mi danas imamo 5, 6 ili ko zna već koliko novinarskih organizacija govori o toj podjeli, budući da je većina njih formirano na nekoj drugoj osnovi, a ne onoj profesionalnoj, ali vidimo praktično da se oglašavaju i da štite profesiju samo jedna, eventualno 2 organizacije. Ostalih nema, one su samo na papiru prisutne i mislim da je to velika zabluda za novinare koji su članovi takvih organizacija. Ekonomski pritisci, kad bi bili samo ekonomski, još bi se i nekako mogli podnositi, ali su oni uvijek u nekoj kombinaciji, budući da su vlasnici ili sami uključeni u političke procese i dio političkog establishmenta, naravno podijeljenog u Bosni i Hercegovini, budući da je sve podijeljeno. Tako da ti pritisci su pritisci sa više strana. U svijetu su poznati također ekonomski pritisci oglašivača, prije svega vlasnika i tako dalje, ali je u mnogo manjoj ili na neki drugi način sofisticirani politički pritisci su prisutni. Kod nas su oni brutalni. Oni su toliko prisutni da to jednostavno praktično onemogućava profesionalni rad novinara. I dok čekamo provedbu odluke Evropskog suda za ljudska prava o predmetu Sejdić-Finci, o ljudima koji nisu dio konstitutivnog poretka, počeli smo razmišljati kao o slučaju, zanemarujući njihovu tradiciju i kontinuitet prisustva na bosansko-hercegovačkom tlu. Ono što se dešavalo u ovoj zemlji tokom 500 godina posljednjih pokazalo je da taj zajednički život je iznjedrio ovdje jako puno kvalitetnih ljudi. Ono što su ostavili za sebe jedan Andrić, jedan Samakovlija, Kočić i tako dalje, i slikare, da ne ulazim sad u detalje, to je nemjerljivo. Ako mi jednog dana izvučemo to sve skupa, pa kažemo ajmo da budemo samo jednonacionalni, samo jedan konstitutivni narod, mi ćemo vidjeti da taj konstitutivni narod nema tu snagu. Jer upravo u tom miješanju je došlo do jednog izrazitog kvaliteta. Nažalost, konstitutivni narodi imaju neku svoju vlastitu priču. Priču koja još uvijek može da kotira na ovim prostorima, ne znam koliko dugo, ali mislim da će uskoro doći jedan trenutak kada će doći do jednog preokreta, jer i dalje postoje ti drugi koji nisu konstitutivni ili koji ne žele da budu konstitutivni i dalje dolazi do miješanja naroda, iako postoje silna nastojanja da ne dođe do tog miješanja, ona i dalje postoje, a to govori normalno da je to ono što ljudi žele. Jedan od preduslova da Bosna i Hercegovina krene naprijed nalazi se u spremnosti da naše različitosti prihvatimo kao prednost, a ne razlog sukoba. Ja ne znam kad će taj dan doći. Ja se nadam toplije, onako iz sveg srca, da će jednog dana nivo kulture našeg stanovništva dostići taj stepen da mogu da razlikuju prvo dobro od lošeg u onom apsolutnom smislu i da razlikuju šta je za njih najbolje. Budim se, sirotinja, ne oprašta, ničem se ne nada, vjetar odnjeo zidove krovove, ništa se ne mijenja.